हज़रात गिरामी, हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब हफिज़हुल्लाह के खिताब से कबल जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, इनको आखिरी सबक पढ़ाने के लिए मैं दावत देता हूँ इस मदरसा के मुदर्रिस फाजिल जामे सल्फिया फैसलाबाद कारी मोहम्मद उसामा रफ़ीक साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और बच्चों को आखिरी सबक पढ़ाएं। कारी मोहम्मद उसामा रफ़ीक साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद वलम यूलद। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक़। मिन शर्रि मा खलक़। मिन शर्रि मा खलक़। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मलिकिन नास। मलिकिन नास। इलाहिन नास। इलाहिन नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك. والذين يؤمنون بما أنزل عليك. أنزل إليك وما أنزل من قبلك. أنزل إليك وما أنزل إليك. وبالآخرة هم يوقنون. وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم. أولئك على هدى من ربهم. وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا
كفروا سواء عليهم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ولا أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.